సా బిడిసి లాలేకుండా ఒకంత్రి చూసందరుకో కడుపు మీదకి వస్తుంది చెక్కలు విడిచిన అంటే కడుపు మీదకి వస్తుంది చూడు అనుకో చెక్కకు బాగా కాళ్ళు ఇడుస్తురా ఫస్ట్ हेलो भैया तिकडा बाईना 1 2 3 म्हणणार 1 2 3 म्हणली का आपण सरळ एकदम फास्ट मध्ये पुढे उडवायचं आहे आपण जू असा चालवलं तर गलेवर पोटावर जाईल लक्षात आले ना जू वाकडं वाकडं हलवायचं नाही एकदम फास्ट मध्ये घ्यायचं आहे आणि बघा आता या ठिकाणी बैलगाडी अंगावर घालून दाखवणार आहे बालाजी देवाचं नाव ना सर्वांनी जोरदार टाळे वाजवा माय बाबा माय बहिणी पुढे बसलेले लेकरा वरी उठ नको तुम्ही बसा खाली चप्पल ना तर नेमरा दादा सांगू का जू धरले दादा हो दादा इकडे लक्ष द्या म्हणा सांगू का 1 2 3 बालाजी देवाचं नाव सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवा